¿Cuál? Vale. Compañero, que voy para aquí. A lo mejor sí, creo. Y que tío, no. Tío. ¿Qué estás haciendo sin música, tío? Trailer. Bueno, de concierto no hay mucho. Igual hablan, pero no va a tener que hablar muy poco. Escucho ligero, Dios mío. ¿Qué es esto? Me voy a sentar. Mi sillita. Si queréis este baile, os ponéis así, para ver los conciertos y eso, y no os en la cabeza. Así, pero así no. Hay que ponerse así, le dais a centrar, y os ponéis el baile. Y se ve todo genial. Ahí ya están pegando a la gente. Un segundo. Se le restregó en toda la cara al tío. No puedo jugar así, tío. Todo. Y eso. Chicos, mañana nuevo juego. Enrollaré, ¿vale? Esperar el vídeo, ¿vale? Que no sé cuándo lo haré, claro. Igual luego nada más despertarme o algo por ahí. Si no me pierdo. Acabamos de empezar menos. Tío, pero ¿por qué ponen cosas de Travis Scott? Pero no sé que sea viejo. ¿Y si es algo pasada? Bueno, sí, algo pasada. Corre. No me imites, que te parto. Y esta señora es de los Vengadores. ¡Hostia! Yo también tengo la pasta. Que yo tengo más pasta que tú. Mira, te enseño. Tengo más pasta que tú. Yo también tengo pasta. No más que tú. Si hubiera un pico para quitar cosas. Me voy a evitar, ¿vale? Vamos hasta quedarnos así sentados. ¿Qué quieren mirar? Los alas de león. Ay, no me gustan los alas de león. Pero bueno. Estoy youtuber. Ahora mismo. Un segundo, ¿voy a ver si pues. Nada. No disponible. Ay, qué mala suerte sin eso. Porque si no, me ponía el chat de juego y hablaba con la gente de aquí. Hola, mira, si puedo jugar a un juego. Muy bien. Dame todas tus armas. ¡Marshmallow! ¡Marshmallow! ¿Qué haces aquí? ¡Marshmallow! ¡Marshmallow! ¿Qué haces aquí, tío? No me lo puedo ver. Te imito. Vamos, compañero. Marshmallow. A la pobre pantalla, Dios mío. A ver. Me voy a sentar aquí. Voy a hacer un momento de este baile. Mierda. Porque pericia lo tengo. Me voy a sentar a ver el concierto. A ver qué hora es. ¡Buah! Chicos, queda muy poco, ¿eh? La hora menos cuarto.
tío. Parecen todos mis suscriptores. Pero, pueden ser algunos subs. No sé. Pero este Masmero me encanta cómo lo ha puesto. Le va a dar un rockero de corazón. ¡Hola! Me encanta. Me enamoro de ese baile. ¡Hala! Tim. Me voy a caer algún día. ¿Por qué la forma? Chicos, esto es más fail. Bien. Buena estatura, ¿vale, compañero? Me voy a sentar a su lado, ¿vale? ¿Qué me ha puesto? No me ha salido. Masmelo, ¿a dónde vas? Bueno, ¿vale? Masmelo, cuando eso, avísame, ¿eh? Estoy dando un pasito, Masmelo. Aunque sé que no habla, porque no me oye. Voy a por esta. Que esta, no sé lo que ha puesto, pero la veo. Se va. No es que tiene que ir. Pues si se tiene que ir, la ha cagado. La niña. O el niño. Vale. Solo que ya sigue quedando poco. A su puesto, compañero, ya ha vuelto. Ya ha vuelto, compañero. Me siento, sentados. Sentados, chicos, sentados. Os quiero a todo el mundo sentados. En vuestras sillas, chicos. Sillas o el compañero. Manos arriba. ¡Oh! ¡Oh, muerto! Al fondo, al punto. Thor ha llegado. Y el amor también. ¿A dónde va? What is this? ¡Travis Scott! ¿Te conoces la vida real? Lo acabo de ver. Travis Scott, no. No, Travis Scott, no. Pobre Marshmallow. No, a mí. No, Marshmallow no. A Marshmallow no, ¿eh? Aquí soy unicornio ahora mismo. Oh, qué penita. Ríndete. Pop. ¿Esto qué se quiere sin flechas? ¿Solo viene una? ¿Esto quién es? Una dentina. Oh, vale. Vamos a sentarnos los dos, ¿vale? Vamos a sentarnos, todo el mundo sentado ahora mismo. ¡Hala, sentados, chicos! Vamos a acercar la tinetina. Ahora estamos juntos todos. A ver, estoy a la de la tinetina. Sí. Yo hasta que empiece el concierto voy a estar así. Llámame. Tú no pintas en esto, vida nocturna. Tú no pintas en esto. No, voy a poner así que es mejor. Voy a personaje. Y llora vida nocturna. Por vida nocturna. No te miro. Vida nocturna. No te miro que sé que puedes pasar. Total RV.
Si se siente con nosotros, te digo en paz. No sé qué sentar. Bueno. ¡Eh! Entonces, Scott se acaba. Haciendo amigos. No me lo puedo creer. Sí, mejor me veo contigo. Hola, Kai. ¿Qué tal, Kai? Es un... ¡Ah! Vaya. ¿Eres un baile? ¿Ese o este? ¡Ostras! Voy a dar vueltas así. ¿Te jubilas? Yo no me jubilo. Yo no me jubilo. ¿Sincronizados o no? Tu, 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 tu. ¿Cuál es? ¿Es esta? Es esa, sí. Es esa. Va a enviar este tío. Vale. Este que viene de la peña. Vale, todavía no es la hora, tío. Esta canción. Esto que os vais probando las sillas o algo. Me voy a comer, amiga. ¿Qué? 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 No. Sí, hola, que sí, que. Sí que. Sí que. No entiendo, sí que. ¡Ostras! Gracias por las hamburguesas. Al suelo, ¿vale? ¿Qué es eso? Ah, vale, creo que es lo que quiere. ¿Esto? No llegan. Más hamburguesas, gracias. ¡3 hamburguesas! ¿Qué no tengo para más o qué? ¿What? ¡Oh! Un salto funciona. Mandos ahí. Con salto funcionan. Esto te lo necesitas, Scott. Esto te lo necesitas, Scott. No. Esto te lo necesitas por estar todo el rato pegando arcazos. Es que... Y ven. Tan Scott, no te muevas. Que te hago bullying, Tan Scott. Que tengo hamburguesas. Me quedan hamburguesas. Me rindo. Y mi compañero. ¿Dónde está? La chichina aquí. Ahora te la tengo. No la tengo, no la he perdido. What? This what? ¿Qué? Tito, ¿y no es la hora? Pero, ¿dónde está todo el mundo? Gran pantalla, es verdad. Es la gran pantalla. Me he equivocado de sitio. El tele es en la gran pantalla. Tío, la gran pantalla.
Es que no llegar a tiempo a la gran pantalla. Puedo marcar la gran pantalla. Está muy lejos. O cojo el helicóptero o no podré ir, ¿eh? Nah, no voy a llegar, chicos. No voy a llegar. En poco tiempo que tengo. He llegado. Sí, chicos, he llegado. Vale, chicos. Victoria. He llegado a la gran pantalla. He llegado a la gran pantalla, chicos. Sí, vamos. La gran pantalla. Ya tengo compañeros aquí. Estoy esperando aquí. Y aquí la gran pantalla. Claro, pues quedan, chicos, quedan 2 minutos. 2 minutitos. 1 minuto, dice. ¡Ah! ¡Aquí está aquí ahora! ¡Ya he vuelto! ¡Y aquí llegar! ¡Hola! Vale, ya la había perdido la teletina. ¿Por aquí me perdí una vez? Te recuerdo. Bananín. Era yo. ¿Por qué tantas bananas? Esa es una pregunta. ¿Por qué tantas bananas aquí? Este es el mundo bananín. Un minuto avanzado, chicos. Y tienen razón, un minuto avanzado, vamos. Preparar muchos pan. Sí, para un trailer, bueno, no importa. Los trailers se ven cada día. Supongo que no se sabe ahora mismo que estoy grabando, no quiero que se me la grabación. No la cago. Ya le queda 21 minutos, chicos. Así que voy a tener que este tiempo y ya está. ¡Vamos! No, ¿tú eres? ¿Quién? ¡Empieza, chicos! No son las 2 todavía, ¿eh? 2, chicos, las 2, chicos, vamos. Sí, vale, está empezando, chicos, el trailer. Dios mío, no pasa nada, ¿eh? ¿De momento? No me voy a quitar ahora mismo. Hey guys, it's Jeff Keighley and welcome to a special event here on the island. Christopher Nolan wanted Fortnite fans to be the first people to see the trailer for his upcoming film, Tenet. Everyone is so excited about this film. And I think now, given everything going on in the world, it is more important than ever that we can still gather, be it virtually, for a moment like this, just like going to the movies. Before we get to the trailer, I do have a special guest to introduce. Please welcome the star of Tenet, John David Washington. John, welcome to the party. Ooh, what's up, Fortnite? This is insane. I mean, this is the first like you inside of the game world. What do you make of all this? Everyone gathering, millions of people gathering to watch your movie trailer. Oh my God, I'm overwhelmed with joy and just humbled to be a part of this great community of beautiful people. So thank you for having me, everybody. Thank you, guys. Well, I know you have a gaming history as well. I know we were talking before, and you've been playing games for a long time. Tell us a bit about your gaming background. Well, I mean, I don't want to date myself, but from my Nintendo Game Boy to my Nintendo to my Sega Genesis, NBA Live 95 was a big deal for me. When they introduced Breaking the Glass with Shaquille O'Neal, I used to love that effect. And then my all-time favorite sports game was NFL ESPN 2K5 with Terrell Owens on the cover. I think it revolutionized the sport as far as the game is concerned, and it gave me a greater appreciation for football and what goes into it strategy-wise and everything. So I love it. And NBA 2K, obviously, I play that religiously. I know I saw your PlayStation controller. Looks like the thumbstick you wore out almost, right? That's right, but and it's still with me. I still use it. I haven't upgraded yet. Oh my God! All right. Well, I'm sure this controller probably went around the world with you as you were making this big new movie, Tenet, and I mean everyone is so excited about this, and I'm sure you're excited. You finally get to talk about it, right? Woo! Yes, I'm super excited. I can't wait for everybody to see it. Just to be a part of it. I mean, I'm a huge fan of Christopher Nolan, so this is a dream come true. Well, we've all been wanting to see more of it, and without further ado.
Se trabó. Vale, una cosa. Ostras, esto parece una cosa extraña. ¿Qué? ¿Hola? Nada. Se da buena. Buah, qué juego. Qué bueno, Los 3 minutos se lo he visto. Pantallas negras y gente hablando. Ahora, To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. Why don't you bring me in? You really want to know? He can communicate with the future. Time travel. No. Inversion. Esto ni con Maybe cuál. we pull the trigger. Oh, no. You're not shooting the bullet. You're catching it. Whoa. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Oh, no, no. Your duty Esta transcends es una national película de interests. verdad, la veo, This is about Oh, no. survival. Seems bold. Bold, I'm fine with it. I thought you were going to say nuts. This is where our worlds collide. How would you like to die? Old. Mejor no You puedo chose the quedarte. wrong profession. Me toco la vista este. ¡Ay, coche! ¡Lol! No me lo puedo creer. Well, that from here. Hasn't happened yet. There are people in the future who need us. We need Tenet. Y adelante, We need to yo save tengo ahora them mismo. here and now. Y me va a hacer para arriba. This reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never Vale, happened? Sí. You want to crash a plane? But not from the air. No, no, no. Well, how big a plane? No. Pues bueno, de momento ha sido un buen trailer, de momento, ¿vale? Ahí va la otra parte del trailer. Oh my God, there you go. The new trailer for Tenet. John, David, more questions, maybe a few more answers, but what an amazing epic film. Tell me, I mean, what was your reaction when you saw that trailer? Because you obviously, spent a long time filming this thing, but the way the way it's cut together and the sort of the questions that it's prompting, what was your reaction when you saw it? I was overwhelmed with joy, disbelief suspended in that. I was admiring how well the beard was kept up. But really, it's just, it's interesting because there are just little, nuggets of information, just breadcrumbs of information about the movie that I was surprised that he was going to reveal. And I love that he did. And it's just, being a huge fan of Christopher Nolan, this seems like, we're familiar with his films, we obviously know his films, but this seems like something different. It seems like this is where he's about to take us for the next 10 to 15 years of filmmaking. The scale and the epicness of it, that's what just blows me away, to see all those different countries. And for you, I assume you sort of had a world tour in a way. It looks like, you were in India, Italy, like all these different places. Mm-hmm. So you really filmed in all those locations, right?
Yeah, we were there from Tallinn, Estonia to Mumbai, India, Amalfi Coast, Copenhagen. It was, and to me, it just gives the film so many different personalities. There's an international environment that's set with these characters that they're placed in, and what you saw is where we were. It's not green screened. We had some cameras out there and we filmed it, and at these beautiful locations, and sort of in these interesting sort of alien-like looking, planet-looking places as well. So it was, which gave me more motivation to just give it my all because of the set pieces and where we are so detailed and specific to the story that we're trying to tell. And when you watch the trailer, I recommend watching it again and again. You get more answers. Oh, as I said, every little line of dialogue, I'm sure, has to be, kind of reverse engineered and dissected. There's a lot going on in this film, like you would expect from Christopher Nolan, but the epicness matched with, such an interesting narrative and huge stunt sequences, action sequences. I wanted to ask you about that because tírale cosas. Ahí bien. Extra velocidad. Tenemos que tirar. Menos mal que se puso el paracaídas. Bien. Pedazo de trailer, ¿eh? Compañeros. Pedazo trailer. No. Those hand-to-hand sequences Ahora. and the physicality of it also. And the physicality of it all. Some our stunt guys, George Cottle and company, they've never done some of these moves before. They were sort of inventing them for this movie specifically. So it's so exciting that we're going to be able to introduce this new style of fighting, this new style of combat. You know what I mean? And again, to be seen in a theater, in a movie, on a big movie screen, it's gonna be so vibrant. Oh my God. You. No, and again, what I love about this film too is it's going to be thought-provoking. I think it's the thing you want to experience with your friends, talk about afterwards, and pull apart. Yes. And I'm sure even as you guys were filming, you were trying to kind of understand all the layers of this because again, like every what we day. see is only the surface. Every day, I was bugging every day. I had questions for him. But he was very gracious and he answered them very calmly and patiently. With me, it was important that we were able to track the story correctly, so we can tell it the best way we could. And so he was very patient with us. And I say that very politely. well, you're lucky that you get to text Chris Nolan when you have a question about slowly peeling back the layers of this, but still having such an interesting, heartfelt story that I'm sure is at the core of this film, like all of his work. And yeah, it's so exciting to get a glimpse at this. The airplane sequence at the end of the trailer, that was completely unexpected. I didn't know we were going to see that or that was even in the film. Yeah. Is that like a practical effect with like a real 747? Yeah, that was a real plane, and that was a real building that they crashed that plane into. And we, cast and crew all witnessed it. It was epic, it was incredible. And, we all cheered and hurrayed and hurrahed when they yelled cut after Chris felt like he got it. So, that what you saw is really what happened. At least the night I was there. No, I gotta say, the scale of this looks absolutely incredible. We all can't wait to see it, and I think I speak for everyone here in Fortnite, with being so honored that you and Chris decided to bring Tenet first to Fortnite to show the world this way. No, this is again, we're making history, and thank you so much, John David, for joining us. You made it into a video game finally. Did it. Hopefully the first of many. Hope so. Awesome. All right, John David Washington, thanks for joining us. Thanks again to John David Washington. And before I go, there is one final surprise. This summer, we will be screening an iconic Christopher Nolan full-length feature film right here on the big screen. Stay tuned for more details. Bueno, ¿se acabó? Se acabó. Se ponen a bailar, que no son tres como los mejores amigos. ¿Veis? Aburren solo porque ya como trailers. Bueno, ¿para qué tal, chicos? ¿Quieren trailers? Está hablando todo y no hay trailer. Bueno,
El trailer se acabó aquí. La mierda del trailer se acabó. Ala, 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 ala. Me lleva. Ahí voy. Ay, no, déjate. No, déjate. ¿Qué se ocurre? Déjate. Que voy a dejar amigos, ¿vale? Bueno.